ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 8 मई 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: आदम और गुनाहगार इंसान। सुनहरी मतन। पैदाइश: खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा ने उनको बरकत दी। जवाबी मुतालिया। अमाल, रोमियो। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को बनाया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस और सब कुछ देता है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रोए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं, हरचंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा कि हम तो उसी की नस्ल भी हैं। वाह, खुदा की हिकमत और दौलत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। दरसीवाज बाइबल में से। पैदाइश: खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। याकूब: हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। पैदाइश: बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। पैदाइश: फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। यूहन्ना: ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। ए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आए हो,
क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। मत्ती। फिर यीशु वहां से निकलकर सौर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कैनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, गूंगों, अंधों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, और उनको उसके पांव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। ग्रंथियों। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। यूहन्ना। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया ताकि इलाही रूह की अक्कासी करे। खुदा के बनाए हुए इंसान को पूरी जमीन पर इख्तियार दिया गया। इंसान अपने अंदर एक दिमाग रखते हुए मादी सूरत से कहीं बढ़कर है, जिससे लाफानी रहने के लिए अपने माहौल से महफूज रहना चाहिए। इंसान अब्दियत की अक्कासी करता है, और ये अक्स खुदा का हकीकी ख्याल है। इसकी वुसअत और लामहदूद बुनियादों से ऊंची परवाज को बढ़ाते हुए खुदा इंसान में लामहदूद ख्याल को हमेशा जाहिर करता है। खुदा की हुक्मरानी के तहत अब्दी साइंस में कभी ना पैदा होने और कभी ना मरने से इंसान के लिए अपने बुलंद मुकाम से नीचे गिरना नामुमकिन था। जो कुछ भी इंसान के गुनाह या खुदा के मुखालिफ या खुदा की गैर मौजूदगी की तरफ इशारा करता है, वो आदम का ख्वाब है, जो ना ही अकल है और ना इंसान है, क्योंकि ये बाप का इकलौता नहीं है। आदम, गलती, एक झूठ, नेकी का, खुदा और उसकी तख्लीक का मुखालिफ। आदम नाम इस झूठे अकीदे को पेश करता है कि जिंदगी अब्दी नहीं है, बल्कि इसका आगाज और अंजाम है, कि लामुतनाही मुतनाही में शामिल होता है, कि जहानत गैर जहानत में से गुजरती है, और कि रूह मादी फहम में बसती है, कि फ़ानी अकल मादे को और मादा फ़ानी अकल से माखूज होता है, कि वाहिद खुदा
اور خالق اس میں شامل ہوا جسے اس نے خلق کیا، اور پھر مادے کی غیر مذہبیت میں غائب ہوا۔ تمام تر انسانی اختلاف کی ولدیت آدم کا خواب تھا، گہری نیند جس میں زندگی اور اس ذہانت کا بھرم پیدا ہوا جو مادے سے اخذ ہوا اور گزرا۔ یہ مشرکانہ غلطی یا نام نہاد سانپ ابھی بھی سچائی کے مخالف سے اصرار کرتا اور کہتا ہے تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، یعنی میں غلطی کو سچائی کی مانند حقیقی اور ابدی بنا دوں گا۔ جسے میں مادہ کہتی ہوں اس میں میں روح ڈالوں گی اور اس مادے میں ویسے ہی زندگی دکھائی دے گی جیسے خدا یعنی اس روح میں ہے جو واحد زندگی ہے۔ اس غلطی نے خود کو غلطی ثابت کر دیا ہے۔ اس کی جھوٹی بنیاد کی بدولت غلطی کی تیار کردہ ابہام کی دھند جھوٹے دعوے کو گہرا کرتی ہے اور بالآخر یہ واضح کرتی ہے کہ خدا غلطی کو جانتا ہے اور کہ غلطی اس کی تخلیق کو فروغ دے سکتی ہے۔ اگرچہ سچائی کے عین مخالف پیش ہوتے ہوئے جھوٹ سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مادے کی مخلوقات کوہر یا جھوٹے دعوے یا پوری سراریت سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ آسمان یا اس سمجھ سے پیدا ہوتے ہیں جو خدا سچ اور جھوٹ کے مابین کھڑا کرتا ہے۔ غلطی میں ہر چیز نیچے سے آتی ہے، اوپر سے نہیں۔ سب کچھ روح کے عکس کے بجائے مادی افسانہ ہے۔ آدم جیسے کلام میں خاک سے بنا ہوا پیش کیا گیا ہے، انسانی عقل سے ایک کمتر چیز ہے۔ آدم کی مانند مادی حواس جو مادے سے پیدا ہوتے اور خاک میں لوٹ جاتے ہیں غیر ذہین ثابت ہوئے ہیں۔ جیسے وہ اندر آتے ہیں ویسے ہی باہر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی ہستی کی غلطی ہے نہ کہ سچائی ہیں۔ جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ روحانی فہم نہ کہ مادی انسان کو عقل کے تاثرات مہیا کرتا ہے تو ہستی کو سمجھا اور ہم آہنگ پایا جائے گا۔ آدم وہ مثالی انسان نہیں تھا جس کے لیے زمین کو برکت دی گئی تھی۔ مثالی انسان اپنے وقت پر ظاہر کیا گیا اور اسے بطور یسوع مسیح جانا جاتا تھا۔ الہی سائنس میں انسان خدا کی حقیقی شبیہ ہے۔ الہی فطرت کو یسوع مسیح کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے، جس نے انسانوں پر خدا کی مناسب تر عکاسی ظاہر کی اور کمزور سوچ کے نمونے کی سوچ سے بڑی معیاری زندگی فراہم کی، یعنی ایسی سوچ جو انسان کے گرنے، بیماری، گناہ کرنے اور مرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی ہستی اور الہی شفا کی مسیح جیسی سمجھ، کامل اصول اور خیال، کامل خدا اور کامل انسان بطور سوچ اور اظہار کی بنیاد شامل ہوتے ہیں۔ اگر انسان کبھی کامل تھا لیکن اب اپنی کاملیت کھو بیٹھا ہے تو پھر بشر خدا کی شبیہ کا عکس اپنے اندر کبھی نہ رکھتے۔ کھوئی ہوئی شبیہ کوئی شبیہ نہیں ہے، الہی عکس میں حقیقی مشابہت کھو نہیں سکتی۔ اسے سمجھتے ہوئے یسوع نے کہا، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ خدا کے فرزندوں کے پاس ایک عقل کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب خدا انسان کی عقل کبھی گناہ نہیں کرتا تو اچھائی بدی میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بنیادی طور پر کاملیت کا معیار خدا اور انسان تھا۔ کیا خدا نے اپنا خود کا معیار گرا لیا ہے اور انسان گناہ میں گر گیا ہے؟ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ یسوع نے جو کہا اسے اظہار کی بدولت پورا کیا، جو اس نے سکھایا اسے ثابت کیا، یہی مسیحیت کی سائنس ہے۔ یسوع نے اس اصول کو جو بیمار کو شفا دیتا اور غلطی کو باہر نکالتا ہے الہی ثابت کیا۔ یسوع نے کہا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی سچائی اور محبت حقیقی انسان پر سلطنت کرتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انسان خدا کی صورت پر بے گناہ اور ابدی ہے۔ یسوع نے سائنس میں کامل آدمی کو دیکھا جو اس پر وہاں ظاہر ہوا جہاں گناہ کرنے والا فانی انسان لافانی پر ظاہر ہوا۔ اس کامل شخص میں نجات دہندہ نے خدا کی اپنی شبیہ اور صورت کو دیکھا، اور انسان کے اس درست نظریے نے
بیمار کو شفا بخشی۔ لہٰذا یسوع نے تعلیم دی کہ خدا برقرار اور عالمگیر ہے اور یہ کہ انسان پاک اور مقدس ہے۔ زندگی ہمیشہ مادے سے آزاد ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ زندگی خدا ہے اور انسان خدا کا تصور ہے، جسے مادی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر خلق کیا گیا، اور وہ فنا ہونے اور نیست ہونے سے مشروط نہیں۔ زبور نویس نے کہا، تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ ہستی کی سائنس میں یہ بڑی حقیقت کہ حقیقی انسان کامل تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، ناقابل تردید بات ہے، کیونکہ اگر انسان خدا کی صورت یعنی شبیہ ہے تو وہ نہ تو اونچا ہے نہ نیچا، بلکہ وہ سیدھا اور خدا جیسا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔